Kwezi mara ya Komor mjundo hundan na bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla raha ne jandisa ye anwan ya hangu ya basainu do mabanuka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, au kaya rifi wa ne mwana mshahatu mrumshe wa mjomba hatu na bibi yakuti alimaruhuma ya farkana ne dunia letasila leo waide mrumshe wa chef de village mhaju wa marshadi ya farkana dunia letasilinu ya madziho ya alimaruhuma ngajo fanyi hati hulebanu hunu tsujini ikawo wade mrumshe wa guverneri de mrumshe wa mjomba wa guverneri mwenye baraka Said Swalih wainde jirani wahe raisi wahe mzaze mwanze rumbi yiho pari manamshwa hatu baraka de afarkana na dunia wainde jirana ahe evengeri kaujuza ema islam wa Komor na itsandaya no watsujini wa junrohum den nabonze ya ukaya emrumshe wa chef de village mjomba wa mwenye baraka emrumshaha farkana na dunia letasilinu emadziho ya almarhum ngajo fanyiha tsihulevanu hunu mjini tsujini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aburebeha umhono watanga haruma zefami nano kaya woyimwa na mshe wa konseye wa he communication wazali sedali wa Sedi Hamadi wainde mwana mshwahe tena wafarkana ne dunia letasila leo. Kwezi wa Komor ngamanzo nsane ntike mle haukaya banu keja kobidize mimbari zinundozi tsengela nadi shemwa nama ubedillahi mshangama hazililwawo uranya wahahe ya tsirongowe ya tsanzihe ya tsitembano ngo haruma interneti kanojo roha haruma ye ardhi ya ngazija wakati kawe hakimu wa matafiti husamu wa imana nyasi wa shinzuani wainde juji abasa ya jayani kwawe ya sankadwe ngazija sharambwe mana nyasi husamu ya ukaya emano wangazija wata wazeda wazinu waunika ili wa usijini na we maskini nga we mnejana maudu ye tarehi nge joholo kabanu kwenda warengwa nzuani ujorendwa mercenaire jabo yake mwana mshwa hatu ikawende ulono mjarada wa Muhammadi mwana na bobosha wa imwana mshwa hatu mzuani de yani kwe mijarada inu haukowa na nyasi wanzuani wo harivan do wanzawo wanikiwa ze dosiye nene za huangamiza yensi na utowananya wajalini habo wangazija wesaweleoka ngabo hatwari haruma yensi na risedishiyo wananyasi wanzuani zeda wanzirozinu ritrawe ebenge ngarambao manama husamu ene mwana mshoaho washinzuani mahakimu mwalorengwa nzuani mje mrendwa marto mduzuwo wananyanyi ne masiwa ne mafanya siasa na mweshelokaya shinwiduara na yezi nuyo uroha voja yezi mweshelokaya urenda nai kazi yeshi umva woruratsi riwanesoka ya ubaida vuliliwa shabanu emana ratsuka ujuaradu amba mbarongo zinji dabo ka ubaidi nge yabo yabungabo zenongo bukokarnojo ari zambe ngajojo arambe za kisiasa zenrongo za husu dosiye ne za saya yabwe mwana nyasi ubaidillahi nde akauzijere yenali mkubwa yonde heliranyi saukaya minti journalisti titsuwa yenguo ya journalisti tiva yanguo ya siasa hamuda sha ekaya ubaidi hazililwa nafasi ya wahahe zila ya bidia zambe hazililiwa yabunge bidozi zingaroko wa Komornge bido wa formewa wadoju wezi jirio yabulathi mabamvi za nuktwa ngarjojo ari zambe ngaboko Badruddin rangui hopari na Kamal Jibaba ngwajo zamba sha Raha Badruddin kaje hantesi yejiahe hopari sha ze dosiye zijo kanzironziro neze dosiye za bidimoni mwoni za kijournalist izwejo do zambaba ha Badruddin yeno wananya Kamal Jibaba wao haukawa wao ndo walo nenzia ya kitangazaji sharaha Badruddin ye jehansia stale ye siyeji ya dore ngazendongo baidi ya doha ambaye trete bahe ye nikiwazo ya boladhi mari mzingarile funvu haukaya kabula ya ukasima dhwamana shabanu inde kori ya hatu
ya rilela ya risomeseko riinu rahuwa hiyo rijulihani hawo hiyo rijufa hiyo haukakartina hazimbili yodemba hazira amini ne sharia sha kitangazaji shioneso kaya inti ndongo ya diploma uti diplomu kaharumwe mafumvu jana hemeshaho ngiyo arumwe hazi ya kitangazaji ya wese stale hokaya we mtangazaji ebenge ladhima nizingare fumvu bana nabo ntwanza nkene dakika zinji haku ntwanza zishiye mengo miraru kamgwa benzi kwezi wa Komori lumambianu kaya rika na panza banu rika mwambianu kaya ye sirkali bapuza mawaziri wazali watimu wane ranguma vice president uje waziri wa habari za bonze uja esije ye sirkali hiyo keja kansi haukabo ngabo vidi ne kisharia keja bidi ngarifikirio keja bidi tsohe mifumo mili ibidi remanima warenge waze badala hawibide sirkali yusiwa wehanswa ya nyumeni azali hafunywe mashishiyo haburjo ukaya ngwendeso ye tsina labambe ngendeso kimsiru irudije ka utrafiti na ukaya karitina bezwe ya mawaziri harumwensi ya hatu haukamrumzi majoshinda kebonze yendese yezi neze mila murisari wono vanunga tsongoshindwa nkalizi shabanrele okaya wandu araru wajoshinda wajereye mnatsi oi haukensi ya Komori le shirka la jeka lokura hane dawla Komori haukaye dawla Komori wo kwa shinduliva ye kashemiri na ajeka kwa jawapata mapesa yabori yele okaya ajeka na shemiri ye mvinyo de yende sawe dawla Komori haukeni wakati walu ariere ye dawla wo kwa shindujere waliva simpaka ajeka na shemiri wa wapata mapesa hata wajwere wa kontinero la douane wajawazi de douane yabodo mwambianu kaya le fitna azali alitaruma yensi risarele ukaya nsinu mawaziri mailu ndrawararu wajoshinda wende sensinu haukali nsawa na shirika prive ninsawa ne supermarché ya Saramaketi ye dawla Komori nusawa ne supermarché ya Dudu yaborisari yele ukaya ye dawla Komori wanrwararwa joshinda wayendese minuhu mawaziri manga makamura isi manga wenza waru mahazi zinrwaji na manzishi jimla wazira zabari za bonze ye plasi yu atahabasa kazi jarengwa ni mbamru yu alama ya ukaya ye dawla Komori mru mzima hajojwarenga andwararu wajereye dawla wakema waziri na masekretari d'etat wendese dawla hatu shazinu harama zitsokwenda za latiwa shabanu wandu wamkwatsina tamba mradi lilafijo labure na ngala marisari wanu waruma mezi mirarubanu nramine ya ukaya mawaziri warenge konje o wasawa demisione wasawa enda haruma hazizinraji nwe dawla ngiyo dawla le jimbo la taifa nebera mune mipaka dabala babo yaborielewa ya ukaya wandu wane unrandu araru wajoshinda warishishe dawla shabanga tsongoshindwa ni makoti na karavati risari wono ye milamu yabo ye bijaho wakomori ngetsongoni kwa wandu wenda we ilabure na mishahara minene shakwatsina tawazifanyao shamru mzima joshinda zingare posto shenda sasa ngarizona oleo yaborele ukaya le fitna la jalati lwaban inu ala mukaya tsiburabo nsitso henda haukakweli ye malahe tsingetsongoli bandu bure shakwatsina zofanya yo ya handani yabilir kwanza rimhakikishenuka emfumtsano ya juzi ye sirkali ya Komori ya rengwa hegos shamvu rangule 24 mars ilahwa azali asumani harumwe konse ministre halahema waziri wahahe hawambi yokaya zihazizahanyu zisazikazabanu zisatsi mlahani ngani mbushirioni hazi njema tanzanuzise weyi waziri mtetezi diplomu ya ubabufu na zibwi humedi msedie zabarinrini wede mkalimani wa hema fiti ya sirkali ilio ye raisi ya renge dawla tukimvu ya mlahani beti salama ukaya zihazizanyu zikazabanu tisati mlahani msafara mwema ijo mkini yabo rendawo vake mabadiliho za barindri ni hadisi nilo trandoni ye mkalimani wa hema fiti ya tsuhanda watangaza jukaya mongoni mwele baraza la burukuti nyanchenje
la kabeti salama serikali ya hatu ya mafiti inu isailahwa ni raisi tena wa mafiti zabarinde ni watu zamba bese hujo kango tolwa ebengesi singari juza ukirasi muka mfumtsanu ya juzi serikali ya mafiti yazali ilahwa ya ukaya ze haziza hawo zikaza kifura ngo mfumtsanu kabati mkomori yazishia ne serikali ye mkalimani kajazamba watangazaji kwa jambilwazo shangizo amafaraha kazitsujulwa inumara mwandu arumwe tarehi baraza la mawaziri la ambwa mawaziri la lahwa watsosubutu zamba yabunga bodanje abwe daula kweli ngiyo trandoni hama mwezi wanzowone hafukare au hanane alafu ye mayingunga yo madu wandu kwatsushinda ujua haukaye kalandri laho mwezi kojaja ebengere kumwambia ni officieli ni wakomoni junro hundana bonzoka serikali ya mafiti ya Azali Assoumani raisi ya tende mafiti hawalaha juzi mfumtano ya mkalimani wahe serikali ya mafiti humedi msede kajasubutu zamba watangazaji kwa jazamba vaturika humjuza nukaya aboti hulebanu ngabajohanza wehantu wa serikali ya mafiti tena baada inuise lahwa yabo hena hato ejo korengwa ni waziri yabo tena baada jumumro warwe sharia ne mafiti abungu atongo kontunye mafiti shakartina serikali tena benge ya mafiti hunu masiwani haukaka bati tsondao vanu rekawa kansi halali rekawa kansi hakweli vanu ye daule fweke na wandu vamdenge washenzi watsoja vanu ifwe daule kemihono ni mwanadamu sino kaka mtsuku baluke daule kemihono ni mwanadamu ena mrejeze baki ena mwana yondwa baki uloopoza na tswebali ya yebaki ya hedambe mwanjio kanja kubali bawende wareso mtihani karitsuta ho mtihani unu emana wende wauresa na sisi maopoza shamkubali yebaki abura ngwe baki kubali wabungo mkubalu kambenge washenzi do warishishe daula shabo tsuko washenzi wawo yaburi kubalu kawondo warenge daula kabati tsonda wato skuwa jomra ze hukuma shaladhi me daula ikemihono ni mwawandu yaburi kahumjuzo nukaya rangu de tarehe hefumtsanu ya juzi ye sirkala komor ya rengwa he gochamvu nazali he sawa laha ukazi haziza hawo zikazabahan ye mkalimana he sirkali kajasubutu zamba shabo rangu leo msamjuoka e sirkali ilahwa juzi mfumtsanu yo ya handani yabili watukufu rika na panzabana rika umambia nukaya ye mahakama komori ngabo zekosyo ziliwao no warumishi wa mahakama ngabo zesele wende kamru hebi hahibi ya mru halafweke mru ndashtakiwa boeda burengwa zila zindu atuhumlwa onizo zijazirengwa ze PS ne hakimu hawapariswa na bange haufobie haumagari zerongo hizo pia zesezi hizo zikausezisewa zejo mahakama zeselewa yaboye mru mwenyesele hiyo uonde hakimu wa matafiti tini mobililizi wahe procureur de la republiki zesele hizo zikaujaseleza magari zikaujaseleza meto zikaujaseleza nguo zikaujasele ya giriaji wakaujasele ya fobie wakaujasele ya mapesa mema wakaujasele ya bange na vinyo na mizinga zeselezo pia kabati mru ya paronda hakiresho kaharande waye ila sele zindu zae kajaparo shamnada waremwa ho mahakama ne trezoruka ezindu za selewa ziremwa mnada kajaparo zishia shezindu hizo mahakimu wotsorenga izindu hizo wajimilikisha weneze famiza hao madhama na mahakama warenge zindu za wandu hizo wajimilikisha wazitoma bandani hao na mwandu zao ye magare kasele ya gari wapuwe na mero maturkwil wakazana mero za hao magarayo yarende ya fami mnukaja paroeshi ya hukuma mnukaja paroeshi ya desizio ya daula ya ukaizi ndu za wandu zirehwao mahakama zeselewa zirandewo wenyizo awoko wenyizo kwa sina haki ye mahakama wafanya sezi wareme mnada ezindu zende harumwe trezor publiki mapesa he ewo mnada uo yabo maudu zeseleza wandu o wandu wato wazeseleza rengwa ngwa uneruhusa rumwe daula haki jawo wasezise ye mahakama
wasezise ye guvernoma harume guvernoma jo kahuja mahakama wabo wasirenge zindu za wandu wazirenda za hao za saya ritsojua wazuzu ritsojua wazirendeje harume sharia mshinzi na wajuokaya nga shijojusiwa haukasele yo kayibwa wala seleke jamido ka hakimurenga hau procureur renge zindu hizo uzirende za hao yabori kwanza rijuze yenye mara ya komoruka kabati mru aparo sezise wo mahakama yani kiwashendu shahahe shasho tsorengwa mbukaja parosho kashuziwa shibeho trezore mali hauishuziwa shibeho haruma konti mahsuso mahakama shezindu hizo uzanyisa hamambadziwa hamela kikawangida wadore ngazesele wehanyisa nofanyezo wanzao rizamba shaze mungo hizo ngazijoka na mshinzi yaborendao haukaya entike nacho bula msajaja wala ndo abidi wandilishe sharia wondo wandiho kawondo wathulumifu wa mando iyo ya handani yabili rikana panza banu nabo tsindaba ha ritimizimwa ha undra mahamili yonde hadisi rado mabiyani sha abawo kweli uja rika umambiyanu kaya harumwe sharia mshinzi sha komori duanie yekajufanya komersa rayere mrumshe mruwa hifadhi jaishi na polisi na jandarmu okwajufanya biashara raworo wanruwashe sharia mshinzi sha komori shiharamisha magistra yekajufanya biashara yene mshe yokaikiri ngojojo anzishiye mwana au anzishe ndu zaho shawewe wawe wene mrumshe nyeka mjufanya biashara ishwe sharia ne shahamba baeka mdu angale mabahazazi mahu walo haruma yeti wo duanie wo mrwa hifadhi wo mrwa mahakama ye maluka mahu ya domoroni pia yala ya majeshi yala ya mrwa mahakama yala ya mrwa maduanie yabo maduanie na mrwa empo wandu wafanyo hazi haruma ze wizara za nyushuru wokwajuka makomersa wono wandu washe bahize biashara nkuu zikalatizwa wandu wao yabo edawla hakijo kahuja lazima henna duanie uliona biashara yene mrumshe henna militeri uliona biashara yene mrumshe koyajo hamba mrwa mahakama uliona biashara yene mrumshe na wakeshuruke dawle johuja ngejo seze amali hizo ya wazizi warangosi kuyakallo dukayilo ate jonre na leo ngujore malamanda bokwela manda yilo ngujo wazwesha shako watahwetsan haukeshwe sharia mshinzi ndeza hamba sheshwe shahamba Abdalla Abdu Hassan haukema no wizulo winji dabo yakaya wala duani wanzo hifadhi wanzo tena kemrwa biashara wala mrwa mahakama wanzo tena ya hukumu wanzo ake businessmen wala militeri ya bidende ya tahe ya dhulumu wanzo ake businessmen izo pia sharia mshinzi shiharamisha abungaramba warumwe dawla haki ijoko jabanu nganzo sharia mshinzi shisimizizo adilifu hokahawana na corruption ngebiduwa la mwenye hifadhi na ugojei ya kaye haki na yeroho ngule wa mshahara hebahi sino na tamanake komersa yedende yanzihe harumale jumba la biashara ya kubaluka mwendo yafanya biashara shake na ukiri hukabanu mrwa biashara inu hesomea inu hazi inu malabu kumrunguni kwa diplomu ngabo wana maluka kapwani yongo jo huzemna tamanto mvuvuni haho zitijulwa sheni sazi tsojulwa abo dhulumu le taifa abo ngaramba we douanier ngaramba wo mru wa empo ngaramba wo mru wa hifadhi ngaramba wo mru wa mahakama ya ukanga bajoja daula ya haki ya wewu ikawa zinongozo ngamjure mmasilisi ngamrongozo mahakama Komor ni wabio kaya usiku wajuzi besele wonti hwane timwambia nukaya ze miliari za kosyo neze milioni za kosyo zinjiyawo mahakama kamtsura ndo wenyize kosyo wakati abidi ya randewa uomru mtsahe ye mru yashtakiwa yare mwalamanda ya kosyo ye hansi kosyo yani kwa liberte provisoire ya randewe kosyo hiyo uomru mtsahe uomru ikawo ye usuteneyezi yotsi leo rangu janondra leo sheni mrutsi na mrukoti harubwe yezi katsura ndewe kosyo ekosyo hizo zo milioni na milioni na milioni za mapesa karibu wazara ngwa katame dabdalata lewa wezo miliari na miliari za mapesa shasi hisi karitswandi sayiho ngarani sawe yeyezi ya zali handani ujaba sa ze kosyo mapesa yayo ze kosyo kabaja ka konti ya mahakama
nabo wondo wabidi wadilishe sharia rangu mahe 28 ay mahe 24 ye konti ya husuye mahakama itoka harumwa konti ya mru mzima wa imana msho hatu mzaza hatu wamba mzaze harusi washifumbuni ngome wede mru ya kane konti yo mahakama ya husuze koshon wana makartasi kangwanzo we galize mna kartasi ngwanzo renge mna afishi ngwanzo hule mna nationalite ufanye mapesa yayo pia yatoka harumwa konti ya isimu ya mwanadamu amba harusi yawe mapesa ya milioni na milioni za mapesa kabaja ka konti ya mahakama shaye konti ka ya mzazi harusi leo wende aka grefi ya shemfu uo ti dafu haukaba nu dafu wo comptable grefi ya shemfu wende ujere ye malinji yawo haitundu hajerowa na makartasi wanji yawo wejo kwanza asinyewa ya juwe atiye mhono shaka jaruhusu ya renge mali yendende yeyehe haukaya yeti dafu hambilwa trezito sha yeti dafu yeti comptable halafu tiba kabajaka konti ya mahakama mapesa yayo yarengwa yakahwenda rumwe konti ya mzazi harusi yabwe mru yajaka ubadilie konti yende ya bulwa biki yabo uwonde grefe ya jaba hametre hasani wende mru ya toandilifu ya heze mali abaha zinjia warumwa konti shaima kati mzazi harusi ya kabo pia mapesa yayo kaja paronja rumwa konti ya mahakama shaya kaharumwa konti ya hele posholahe mapesa yayo zaidi ya milioni 884 mapesa yayo embendu yabakisha milioni mengo mfukare no mweja aude mapesa yabuze milioni mengo mfukare no mweja ndabo metre hasani ya haja abunda abo mapesa uyanja waro makonti sharangu yabuze milioni abuna mwaze haruma milioni 884 za mapesa yabidi kenga yo honkodeni mapesa yayo yaliwa ni baadhi ya madhamana wa mahakama na baadhi ya madhamana he wizara he mahakama mapesa yo yakazwa mafunvu ya liwa ya kazi wa mafunvu ha mafunvu sawa na padu la adana mila embendu yenda yakautundwa yundiho kayangiyo ya waru maye konti milioni mfukare no mweja haruma milioni 884 uwo msuiba haukabu ala mahakama wao ngwa wedi aboredo zamba wala tsirongowe wala navuri wa urania kanojwa ya pashiye na mwamtsahe zabari kwa tuanza zesiri za hawo zidola hawa na singarujoka warumishi wa mahakama karna humba nafasi enamna mtsoriba nafasi karna humba nafasi haukeda ule intsa hanyo nyide mwabidi mtu adilifu halafu uza deuli yoba komori ye Cour supreme wanu ye Cour de compte ye Cour de compte wesa wasezise ye gouvernement juzi bese mzishi ya rumazerezo na zinde zenongora kabzambabu haribanu wataha ze milioni 884 zijulo wandu wazirumia haukaitunduka ngabo majuji magistrat wakaurenge mapesa yo welola hangada wakaurenge mapesa yayo wefanya misafara wakaurenge mapesa yayo wenda haruma traitement wakaurenge mapesa yayo weunda wakaurenge mapesa yayo wejimilikisha hazi hao mapesa yao ngabo ya para 5 million ngabo ya para 6 million ngabo ya para 12 million ye magistrat mtiti ya para mbenru yabo yo 1 million 200 wauma magistrat rangu walu harumwe wizara yahe mahakama ujo mahakama uyo na yawe mafonksioneri waliyo ho mahakama ngwa yawo mezimira kwa jaliwa na bunga mushiyawo kwa mahakama zaidi ya milioni 884 ziranganyiwa ni magistra majuji na madhama na mahakama ye magrefie walo yabo kawo wouliwa hewa na riali wanjiyawo mahakama karna ushindari wazezari yere wa yawo ye mahakama waondo walo macontractuel na walio na stage waliwaomba sabu ni mahakama kwa janjo shinda wa wazemezi we yawo mahakama na we mapesa mwishao milioni 884 ziranganyiwa ye Cour de compte wasezi se gouvernement juzi ya uka ngaranzawo rishilie magistrat baba ritundu haziatu isa rihundu milioni 884 ziranganyiwa ne mahakimu ne wizara
wajipate mapesa yayo ikaubidi harusi yafungwa ya ukaya harenge domeni ya tumhusu ukayeti kontable yeti dafu sha mahakama waonesa ne kurde kontuka ketu bidi mzazi harusi yashtakiwa haukaya hazinu kabajaka ya mshinzi yawe haziko oblige ya jinike nuzevu na experience ya loniyo yode ya mrenda udafu sha na je yarifanyili yeye kostahe mapesa ya hisa ya hiba no wanru wa yarenga o wanru wawo wajene mali hiyo au wahukumdwa yabungari lindawo inu guvernoma ya udhalimu wa halilu udhalimu engo abuli yawe mamajistrane sheka washe hanti juzi wandise yabo waritashe mapesanu shaba no tangani hufumru yeba no joko tahando bokwala we hanti wa wao waondo wa yapara waondo wa yeba waondo wa yazima waondo wa yaranganya da wawo honti do we hanti arumwa shekayo hena mrudo arumwa shekayo yisho bade kamru mnyumeni mapesa wa yapara yabo joko hukumundo wajihukumu wana mrudo wajihukumu yabili ebanu wajoko hukumu na abo ye raisi wa hao wahesheka yo yisho waindo yi raisi azali hafanya kudeta harwaraze sharia zemaliza hatu hazirenge nde habonze hatafarua taramio kaya nguyi hahibi 19 miliar yabo la shefu tena yende ulo shefu ahe mazenfu wajoko hukumu yabo tangani hufumu rubo kuru supreme eza hatu ye kuru supreme ye kuru dasiz ye kuru de ani ye kuria hatu ngari ye kurde konti ngari mbosheloni marahaba haukaya msezise shanyide mwasezise ye kurde konti inu nyide mwasezise mawakala wakabujuso mjarada wa sambi ngaranzawe ze milioni majana manane na mengo mine zaranganyiwa wabakisha milioni mfukare no mweja haruma ye konti yo mahakama ngaranzwe mahakimu wawo wajulwa wahukumlwa ngaranzo wasezisewa ngaranzo mali yoyije warudi wafungwa nekashe kawesho kashijarongo waleo yabunga rijwa ukashimika ushakoja shihalili ya udhalimu na winzi nezolizo rakauzijua shaze rongo rakauzamba ngarishukuria Mwenyezi Mungu haukaye kurde konti waishia leji waramu waleji rali habili ya ukaya wanrutende wazingarawo mshinzi haukawo widziwo winji ngwandisawo mahakama ngwadi warumazemba waza hifadhi za hatu ne ladua nine empo waonde mabwizi mahuwa daula wahensi ne sharia shi waharamisha watifanye komersa wativulumu haukaondo wabidi watu adilifu yabo ekawo mzi uwo wo mshinzu hunulwa entinge joka no adilifu baho adilifu ngebido wadisoma hakama ze milioni majana manane na nohe ya mwaziranganya za kosyo za wanru leo ye kurde konti wasezise guvernoma ya wizinu ngebidwe mahakimu wa waishiliwa walibe mapesa yayo ye wofungwa ye wotolwa rumwe koria tolo abungari lindao hauko wandu wajo hukumu wa undo wayeba ye sekretari wa humkonti wongari juwao ye uanzishi jimla na wawo pia au mari benali de jokoja hukumu mru ya hiba emru yeba vinyo mahakama ya sele sakonde jokoja hukumu mru ya hiba na bungarjo ukaya uhandisa uprokurera ngwe makatiata kiata leo yende ujo mshinza heze kosyo hizo hewe iyo ndo mva rabagar fanyo mengo mirav shanga mjwa wana dossier abidi retraite zitimu beseye naredelemne tere ilirtimize dossier ngaramba Muhammadu Saine waziri wa mahakama hukaujibu damina ubaide manahamba ubaidillahi mshangama na fundi wahe Abdallah Abdu Hassani wamba ukaya ani ye mapesa yenda ho mahakama 7 million ay 5 million alafu fundi wahe Abdallah hamba 7 million embabi yo baidi hamba nrabo Abdallah fundi wahe hamba nrabo mapesa yendo mahakama yo mashashihana yayo abwe handani ngarushukuri yao haukabo tswambalila kalima lidongo dezo mjomba hangu ababa halila kalima lijija haukamrenge mjomba hangu mbabangu mshangama mwamba tahomba bahamba kaje bamenji hatsola mnentere mtiti leo waziri wa mahakama mba ukaya 7 milioni Abdallah yevumbua tindio
ye 5 milio abdala ya ivumbua tsindio sha karna umwambiani ye shanjia ketsubidira mbevanu neze sorafa ne mapesa ya njia ya rikubaluka ya ritrompe haye shifru sha 7 million na 5 million rikubali ngarenga wezo wahamba shabwe bwa mapesa hukubaluka bwa mapesa shamba vintiti abo mwidimba vintiti yabwe ngeri ndi haramba mwidi menju joko kubali ani izokwe liyomba vintiti 7 million 7 million yomba vintiti 7 million yomba vintiti 5 million yomba vintiti shaze milioni majana manane ngali ndiyo jozifumbuwe haukabanu kujarambia ikaubidurambiyo kesha njamberu fulani rurumamberu fulani eshabakishamberu fulani yabo kwezi Bwana Waziri Mohamed Hussein hukubali shetendwa shawizi ya ukaya mwidi sha mwidi mbabititi mapesa mjila nonkodeni tsindayo kakujaroza swarafa sha hukubali abili utirengwa komoruwa rede malaba ujodo rambiyo kaya valahale wanrado ni kwa nkodeni abahandu arenga wo trezori vansika jahambiyo kaya mapesa anu warumishi wa mahakama mkaujilibo mahakama haumli wa trezori yabo deplace deba rihwambiyo kaya vaja 5 million mapesa ya kaseti huvuru 2 million ho wizara yabo wanro haho no wakahanza ye 2 million ye 5 million madhwama na mahakama wairuma swarafambi warumi ye namna wakahanza ngabo wali wa 100,000 francs ngabo wali wa tijimbendu ndini ngabo magrefe watsuliwa ngabo wanro abidi wali mapesa kwa ya dunga abo yendenda vahoja uri hakikisho kano valahala nrado renga nkodeni yabo wakati makuto wa nkodeni hukubalukaya yakahwiba kaja kwenda wa dilifu abori shukura Mwenyezi Mungu bema pesa unga ajutsa hwabo rendawo ngojo kansula moto wo magobani urambiyo wandu wakautowe mapesa yo nkodeni neze milioni abo yo dosi yengu hurisahilisha mauduwe mahakama aho kuna utabiha haukaze piyesi zimingizo yabo yehe arshivu ngojo rambeze milioni za kwanyiswa nkodeni haukanyido wandu wa sharia karjajo kama pesa daula yohanyiswa jawa mansuzi hukojo dhibitisho kajuzi handa mapesa kwenda trezor shay mapesa adoli wankodeni jawo yabunga ranzori jwe yayo shabanga saruma yanu saurambia ngarjo yatsaho wa johuja shanda anu Muhammad Hussein al-Jamalilail karjahambio kaya ni kwa trezor kajani kwa trezor rikablindo rabio kaya ngarendora renge zeshushu za trezor rijeri mwoneseni ye peima mono wandu warenga ewa rerwa rali ngabi ewa kawa ngabi eva rumilwa rali ngabi eva bakisha rali nga yondeze piyesi rizitsa hao shakartsi wa mahakama na trezori haukau baidi kajambo kaya mapesa yo mliwa ho mahakama mabilo kayajo mahakama madhamana ya mahakama wayanyisa yaunda yuru lindo nayo shahada nindo shukuro ka huibimba bintiti weno wandu wa mahakama shema pesa raya vungua kamjeba menje namna hiyo ne mana mwanuha dabo kambe sekweli kaja kamenji ebano ya hamba uibemba bititindo panu mwidzi rekahu ibipihiro rekahu ibifanku wala wandu abo we mwidzi abo tijorambiyo kari bimba bitinti mapesa ubaidi na fundi wahe wahamba ye 7 milio tsinde namna hiyo wamba nrabo ye 5 milio wamba nrabo shemba bentinti kujara bemba bitinti waivumbua sharu shukuriara nguhendaro mublemengo ye television ya kome ya hatu hukwenda wadhibitisho kaya we mwizisha huibimba bintinti wene mahakama ngari mshukuri yaoni ya wemba bintinti ngendo ya tsanganyi heneze milioni majana manane na neuheya za ranganyo za kosyo mtsanganyeneze sele za wandu mzirengao mje mjibo wa Komor ya borendao haukaya rangwe cour de compte wa sezise ye guvernoma ya hema pesa heze kosyo za wandu mwaziranganya mwajipata marenge mapesa watinata konti ya kisharia sha konti ya mrudi dhati mapesa ya yongaranzori yaone au keshi loho konti hobiki milioni mfukare no mweja dembendu loho konti ya heze kosyo za wandu harumwa milioni majana manane na 4 uheya yabo ibashinji ibamba mitinti mwidzi garelo ratimizi womva wa mwiso watukufu wajamalifu ya ukaya
ngari wonesao kaya usiku wa jana tioneso kaye Apel de Marseille ngwalindwao Bwafundi Jamali ye mfomonti badala ya saa 6 saa ya 8 hena mrwa bale fei ya bale na stilo ya propose ze fikira za ufinalize yembwana hauka mabunjilio yala ngayo na mradi habo mwoneswe resistance shakatsu to wa faida ya huswe mbwana aukena mru mwabuza yabo lebunjilo lijoko kayaye mfomonti Bwafundi Jamali saa ya 8 yonge parao ye mrwa hembwana tioneso ka mrwati bale dina la parti na wanru piyongo warumase parti mrwati bale dina la bavu mrwati bale dina la lider na balele dina la hu watoni ya rumama hawanusu jumotso wanambana yaje ya tsange fikira ya hahe ili le katiba yilo neze fikira zijumla wayabo zijeza nzi haruma buku zijezi tarishiwa zibeliliwa ze janibu zilo hunu pia waje wawono wa propose yembana ezijo udunga habo karitsu zamba banu ngariju zambe mfomonti ili mjuwe zala wana hununga zija na mmalina nzuani arumwe mbanendo ya tarishiwa he na mru ya huswe mbana ngebido ya dojuwe zitarishiwao nezitarishiwao ketsu bidiza mbwa bangweni ngebido za mbwa bandani haukaya he na mru ya husuye mbana ketsu bido wa komori wa juwe kezu ketsuanza zifilmewa ketsuanza zilawe faraha yawejo to wa faraha yabo abo wo ngadui wa hembana yode manari mparaoni hawinji mfomonti saa ya 8 Bwafundi Jamali hamshe kamra siasa ngujojwa yaje shati balele dina la siasa na balele dina la republike mkomor henu jo karuma bavu jinrwa jo kwanza jaru momona no huo na balieka ye au fei na stilo ya proposezo ajoko propose ya ishiye batu izorijo mwambi ya zala wana hunu komor ili wajue emba nenunge joko wajoko ifinalizeje emba nenunga rijoko igabilije ili hena mru ya hisuke mba nenwa hahe haukaya wakato huru wakaurengwa wajaza hatu wadongo kazwe mafoto bo plus independence ye mane mafoto hao ya dongo kazwe bo plus independence ilange noso kaya wanu de mawatoni ya waritsenga uhuru ye manale wo walo fete mresha ukangondo ya kazwa mdai bahara ndeye nti service dabukaya hanzi haruma buku nge harume tarehi hatezo ya kaufanya nizo ya kuhamba hakwanziwa shawandu kwa jako dore ngokaya wanu wandu wakwenda aruma mabunjiliyo na mitingi abungari paro wandu walomo ndani walala wapuhaze mvuhe bwana na wabaleze fikira za hususan ndo wataalamu wabaleze fikira za hao waje wajuwe zembane namna za pangwa ne namna za nzozi tarishiwa ne ndumari jo kwanze vuzilwa hunu masiwani he namru ya jihisuke mbane nwahe maudu rerenge daula yunawa jamrubano arenge daula ye kaye yerongo kande mawatania vanwe watania de yawana mbana sha sindoka mrende bunjilioni vanwe arumwe manifu yala ngabo azungu ngabo mafrike ngabo wandu bokongo atsongobi rata ngabo wandu wazali bokongo ajo warenge elema bala warenge nrongo bala wabale piti na fitina bala wabale wazitowe yawe mitingila ze kamera zila ilatsinde zijo konesa maudu wandu wajo koni kwe midaya uka wandu wawane bwana wandu wahembwana wakweli wawo kansi wafikiri wapanga shaze manifuzila zila ngarendora atowe raji ngarendora atowe usiu ngarendora deno sezenongo wanu wafanyao sheza upanga neza urenda izo andu kansi washiwara hena mzima wahembwana hapropose zefe izo pia zanzihwa zija zipangiwa kaiye buku mrwajo kanga sina wandu majana mangabi aunga sina wandu mengo mingabi wanudema watoni ya wakweli wakauwanila yembana shatsi ndo kamdo endaruma manifu ye manifu rawanzo rautuhanzo yosawa na manendo dahoni mrenda tuarabuni ebale tuarabu ya Faridi Yusufu ya kwenda dahoni mbeni wanrenda wajaza mbenata ebala wala wakahwenda wasedia Faridi Yusufu ye mahari hauwa msedale jusamindu hauwa msedezi gelegele hauwa msedansote ya ukumi ngabo wako hanze isimahe majimbo ya Faridi Yusufu ngabo wakahwendende waone mazama
shawoti ndo wenye shughuli ye shughuli ywe pangi wano wenyi yonde fami ya faridi hondo handu za faridi waondo wanzani wa faridi sheni mru yendo twarabuni wolatsinde mwenye shughuli yosa wane manifu panu hena mru yenda aruma manifu wolatsinde mwenye ye manifu wolatsinde mwenye shuhudi balanga wanro moni hula wakapanga te manifu ala jafanyihe yabo hena mru ngebido yajihisuka zinza hangu abweni mru joja wafundi jamali habale feine stilo haja hasinye sinye turiyaho kaminga mimongoni mwe mendeleo nga mimongoni mwe revolution yanzo yipangiwe kombowe komorama mali yabanjaru mwe histoire ngeri je ya propose vaturi mwambiyeza apangiwa shakari nojo rengeza apangiwa rizambaru marezo hauzambaru mabango izo zikaza bahano yode mana nani kiwo aminifu wahe communication ape de Marseille abwe namne yo wiyo ngamparo ye appel de Paris yatendelwa nema dhamana wahe biro appel de Paris yabo mzaza hatu sharifa no wasa ya mzaze mwenze rundi ne biro ya appel de Paris ne doula haki waonane warenge usiku wabalefe ina stilo bawo waje wa propose wambezo wafikirio namna rjo finalize mbana sheni mratito rema hahenda mba yende mjuza hembana nenumbana ho wanrupia wakati yo paribawo ngwendo wanzihe zefikira wanzihe masharuti watu sisiri wambie ezapangwa hunu nezilo hunu warambioka izo mwapanga komori yenzi yatsindiyo singarono kasirlo hunu yenzi yandiyo wakati yo wataalamu walopari wangaleze fikira hizo zo wakubaliana wazitrase wanzihe wazanziharu mabuku zibe hunu komor owalo Marseille warengeze fikira zamba wafundi jamali wapropose warengeze fikira hizo pia wazituje wazanziharu mabuku la swili hunu yabonde namne Yonisi Lyon Senegal La Réunion ganza wena mrwahem bwana yanzihe yasinye harumwe kayeyo ya propose zenongozo pia zijezi ni kwa zejane buzilo hunu sente inyo d'opposition daula ya haki mzaze mwanzerumbi ye kumredi wehensi shekayo yisho wendende wa finalize wawoneze mbana za hundani na bonze ilirike na federutu nzima ya udunga sheni mrwati tsobo soa yode marambo kaya janibu zinu zititendeziwa kisiasa na abonga rifanyo siasa ngaritendezawo watwani ngaritendezawo wo uraia ngaritendezawo wo komori rambaba ramzaze ramshe rammera ulo mustarabu rautsi mustarabu lekulo kalijuhe ya batinale titihena mruwa hemba na inu yena nkili yezo amana ijisake yabo abonga sina bezwa heze fikira za ufinalize shazi tidwele hwa bangweni haukaza msinadi kazi rwangono watukufu yabukari tutengu wa janibu lewonga sina nanti ngwawo yabo sabama ngwawo yabo wahisa bawo wehanti selwili wandu wawo pia na wafikiri bawo waripare rihadisi bazima riwambiye izo rapanga nizora nzo rite usoni nihora nzo rende baba nijo mkinu kari fikiri rifikiri nayi ijo mkinu kanyinyi banyu mfikiri nayi ijo mkinu rifikiri ndo jokin naritsanganyeze mvune ze bishwara neze ankili zonti pia riwonenzi ya udunga yode marambo kakaritsu paro wandu wawo waifanye kisiasa karamba appel de Marseille yabo wonti pia tamfanya siasa nge yabo shamdu atibaliye ye parti ya hahe na wena mdungaru mwa parti yatibaliye o mouvement wa yatibale lideri ngaritsa hawo wo komori ndo watrende ngeri jeri dorenga wo lideri no parti bo hari yabo iliriti jomana hamabanyiso raharitso naez he namna yo pari ngari parao o wa Paris riwambi wakana mkaze kalandria usiku hususondo wahe daula haki sesete civil ilimone namna yokari hadisi bazima rimunishiene za pangwa hunu nizora nzori zitenziani mwaberi fikiri ndo au rifikiri nayi bakari no ujwari dungenzi yasiche nenuti mbana yatu asiche inumbana yatu sonti pia yawena mru nabali yeye fikira hahe yatibale fikira ya mru yatibale ya parti yatibale ya bavu yatibale ya lideri hena mrungu jowaye ya jambe fikira he ya jo propose zanzi haruma kayero nukandema watwani ya wa propose hum finaliza he mbana ya borita wazila balbala za siasa neze balbala za ushenfu neze balbala za parti
abo ngari parao wa Nice, ngari parao wa Lyon, ngari parao la Réunion, Senegal, na mbeze wo mfumo rendora utimizi yundi hokema kalandrie ya hanyu ne madhama na mwatendaze ndongo hizo rirensi ye faida personeli ya parti ne faida personeli ya ulideri na ubavu na shemfu wa mru rihisuka sonsi pia nga sina susama ndeza jirimali ya hensi ya hatu ili rijoka na federu tunge dingohi ya udunga ili wandu wesheye amri ya hema ulama uwadini wawenaneho Faransa zaidi ya mafundi 20 wako tsanganyaye mbwana ili wandu wativurane watimane wandu wazali wajori tsesheya haukaya sima dhamana heni mrajisa dhamana vatsinizo karina ujua usifule ndumari shabwe ni wajukubali wasinye wa propose yabwe ndumari rivuza sonsi pia lejinga lendo lake dzima ngarifo sonsi pia au rifuke sonsi pia shenu tijojombwa nani yasinye yabunge na tarehi ya heyeye shaketi na tarehi haruma siisiri aminiyo ya ukaya ye dawla yinu ketsu bidir njaruma mbali ya mabanyiso ya madhamana na parti shana rirenge wobzima wa hensi ze parti ngazi jo karuma voti ngazi jo karuma pouvoir ndo apare wajo kahanza shabasa ngasina bezo ya utsanganya na hwelewana rikena nzia nzima yode faida ya he appel de Marseille ritsahawe appel de Paris appel de Lyon appel de Nice appel de la Réunion appel de Sénégal appel de Genève pia hato walo nantire hanti seluli juz ngaritsahawe ilirjo tsanganya yembana haukahun komor wesawe hantezi kayo za hao zinjanziani wesangu wafanyoze hazi za hao ngabo letengwe la husu mali ngabo letengwe la husu strategie ngabo tengwe la husu communication shakwa nojwa hwenda vatsino kaye mbwana ritsanganya iliritawe faida nafsia za partina janibu na ulideri wa mru haukabo ndabwe mbwanejo wasuli sawa no warengo uhuru wa Komor yabwe heni watwani ya wakweli na propose na baleye kaiye na ngaliyezi sabuzahe ya janzihe rikene mabuku yaweze fikira ya je ya tilwa nkwazitso hunu masiwani ya je maudwe kensi nuri renge riliafisha rumwe place independence sukaya wandu wa kwanila ye daula ya uhaki ramzuani ramumali ramgazija bal ngawata wa maore au kazira ringe yabo ngwa kilo wa maore le daftari ilo likaziwa yabo hena mru ya waniye diktature ya wanilawa usawa ya wanile turnati ya nzuani ngujo karumwe mabuku yayo ngaritsa hawa waloma ore bawo wakaze kalandrie abegano wananyo humloma ore pia ilimni pare rimwambieni izapangwa hunu batumrambieze fikira za hanyu ili yenzieke nzima maudu watijo kalerte banu yende irate hasibabu kakartiba zima sonsi pia kwezi ngarikazawo banu rikamwambiani ze pwenza kabanu serikali ya udhalimu isayila wajuzi mfumtsano kwatsu subutu zamba emkalimanahe mafitikaja subutu zamba abili rimfereshenuka zenongora kauzamba banu zaidi ya milioni majanamana nena noheya zihibwaho mahakama kosyo shilo yabo milioni mengomfukare no mweja ye Cour de compte wasezi se gouvernement juzi ya ukaya ngebidio babulwanke eti ngebidwe mahakama yanu wandu wao wazingarwa waishiliwa na abo ngwatsahawo womvuli waho mahakama uvurwa ile mapesa ya tsawa wozade haukaze nongwezori kauhabili ye caution nane zesele za kauranganyiwa yabunga rujoja rivenu wezasa yabo hari yabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menshi.